أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اے حبیب تسی فرما دیو قل هو اللہ احد اے حبیب تسی فرما دیو اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد وہ دی کوئی اولاد نہیں ولم یولد اور نہ وہ کسی دی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور وہ کوئی ہم اثر نہیں یعنی وہ کوئی برابر نہیں وہ جیا کوئی ہور ہے نہیں. یہ قرآن کریم دی سورہ خلاص ہے سورہ توحید ہے جہدے وچ رب سونے نے اپنی توحید دا ذکر فرمایا کہ میں واحد ہاں لا شریک ہے میری ذات و صفات جو کوئی شریک نہیں کسی بھی طرح دا نہ میرے ورگا کو ہور ہے اور یہ پوری کائنات میں ہی پیدا کیتی ہے ہر قسم دی مخلوقات میں ہی پیدا کیتا ہے. قرآن حکیم جی رب سنے دسیا اور انسانوں نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان دے اندر صرف انسان دے اندر اللہ پاک نے عالم امر دے نوری لطائف رکھے ہیں جڑے دے جسم تو الگ ہو کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچ دے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دے نے. رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے رب سونے مینوں فرمایا کہ اے غوث اعظم انسان میرا پیت ہے اور میں انسان دا پیت ہے. آپ فرمان دے حضور غوث پاک اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضر ہویا. اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظمہ بخشی تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا ہے. حضور غوث پاک فرمان دے اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضر ہویا. رب سونے نے مینوں یہ دولت کبرا بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا باطن دے اندر میری طرف سفر تو محروم رہا میں انہوں ظاہری سفر دے وچ مبتلا کر دینا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک نو رب سونے کیڑے سونے پروگرام پیغام دیتے اور ساڑھے تک پہنچاتے. اللہ سونے فرمایا کہ میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا. قرآن کریم چ اللہ سونے فرمایا اللہ نور السماوات والارض میں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. فزکس دی راہ دے نال کائنات دا ہر ذرہ جڑا چھوٹے چھوٹے ایٹما اور مالیکیول دے نال بنیا ہویا لیکن میٹا فزکس دے وچ
یہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے جدید سائنس دی کہ کائنات دی ہر ایٹم، کائنات دا ہر ایٹم اور ہر مالیکیول جڑا ہے یہ دراصل غیر مرئی لطیف لہراں نے عکسی، یعنی کسی چیز دا عکس ہے لہراں. اور یہی وہ فلسفہ وحدت الوجود و وحدت الشہود جڑے صوفیہ کرام سمجھ آندے آئے نے کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکس دار عکس عکسی ظہورات نے، جو کچھ بھی ہے کائنات دے اندر، یہی وہ تعینات و تنازلات ہے جہدے بارے قرآن کریم کی رب نے دسیا اور سارے اللہ والے دس دے آئے نے. اور صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ روحانی سائنسدان ہے، انہوں نے ساریاں گلاں مشاہدے نہ دسیاں اور ہے بھی حقیقت یہی ہے. اور جدید سائنس نے بھی، میٹا فزکس نے بھی تسلیم کر لی اس گل. لیکن یہ نعمت انسان تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان جی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما موت تو قبل انت موت، مرن تو پہلے مر جا، کہ انسان اپنے آپ چوں یہ دنیا چو شناس شیطان چو اور ان دے پجاری اور تمام ماسوا اللہ جو کلی قلب ہمیشہ لئی نکل جائے تو پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے تو صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس حسینی سرفروش بت شکن متقی علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہیں صحبت بیٹھے، انہوں دی خدمت کرے، ہر شے انہوں دے قربان کر دے، انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، پھر روح دے مطابق تے عمل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت مع اللہ دی اپلیکیشن اپنے دل چ القاء کروائے، ڈاؤن لوڈ کروائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، پھر اپنے اندر انسٹال کرے تاکہ یہ نور نسبت دے ظاہر و باطن دی ہر ہر لہر دے اندر اتر جائے، نور ایمان دی ہر ہر لہر دے اندر اتر جائے، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق اور نور ذکر الہی یہ انگ انگ جو گج بچ جائے تاکہ یہ اندر ہر ظلماتی لہر جڑی جل جائے اور یہ اندر نورانی ہو جائے، پھر یہ اندر سارا نورانی ہوئے گا تو یہ لطائف باطن چ پرواز کرنگے، یہ روح جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کرے کردیاں ہے رب دی بارگاہ جائے گی. تاں ہی رب نے فرمایا کہ جڑا میری طرف سفر تو محروم رہا، یعنی جیدی روح میری طرف پرواز نہیں کر دی تو میں انہوں پھر دنیا دے سفر سے مبتلا کر دینا. اس لیے کہ رب سونا کچھ نظر شفقت چک لیندے، دستے رحمت اٹھا لیندے گئے اور نفس تے غالب آ جانا، نفس انہوں دنیا طالب بنا دا، شیطان دا پجاری بنا دا اور دنیا تڑپ دوڑا دا. تو انسان نو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح سمجھے تے عمل کرے. قرآن و سنت دی روح جڑی ہے اسلامی علم تصوف ہے، یہ روحانی سائنس ہے، فطری اسلام دین فطرت ہے، یہ نظام کائنات ہے فطرت ہے، فطرت دے مطابق چل رہا. انسان جب تک فطرت دے قائم رہندا ہے یہ کامیاب ہے اور سکون چ ہے. انسان بیمار بھی ہوندا ہے تے اپنا علاج فطرت دے مطابق کرے. یہ فطرت یہی ہے کہ مٹی چ پیدا ہویا، مٹی تے رہندا ہے، مٹی وچ جانا، یہ ساری وجود جیڑا ہے یہ علاج بھی ایسے فطری چیزاں نال ہے. جو کچھ بھی کائنات دے اندر اللہ رب العزت نے پھل ہے، سبزیاں ہیں، میوہ جات ہے، معدنیات ہے، یہ زمین دے اندر دا پانی ہے، تو یہ علاج ہے جسمانی اور روحانی علاج ہے قرآن و سنت عمل کرنا. قرآن و سنت دین فطرت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا اور انسان چونکہ اللہ رب العزت دا عکسی انوارات دا ظہور ہے تو یہ فطرت بھی یہی ہے کہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. رب دی بارگاہ تک جانا بھی فطرت ہے، پھر ہی انہوں حقیقی سکون ملے گا. تو جی ابتدا انسان دے دل تو ہی ہوندی ہے. اللہ سونے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر ایمان دی روح حاصل کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سونے نہ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ پیار کرے. پھر پیار اللہ دے ہم قبول تاں ہی ہوئے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا. خود قرآن کریم کے رب سنے فرمایا حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दस दे अगर तुम अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, फिर तुहानू तौफीक अता फरमाएगा। क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद दे कोई भी शख्स किसी भी तरह की ज़ाहिरी बात नहीं, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए रहता है तन्हाइयां च रो रो के अल्लाह सोने ने मनाए ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, ताकि फना फिर तौहीद हो जाए, गर्क फिर तौहीद हो जाए। क्योंकि जिवें ही इंसान तौहीद दे के वधदा रहिंदा है, हैरत च इजाफा होंदा रहिंदा है। तो इंसान को चाहिए कि अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात और असबाक कुर्बो वलायत करे, ताकि रब सुने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन ता ही होना अगर इंसान अपनी तौहीद दुरुस्त करेगा, क्योंकि तमाम अमाल की बुनियाद तौहीद है। जब तक तौहीद नहीं दुरुस्त होती इंसान कुरान सुन्नत की रूह नहीं समझ सकता, ना इते अमल कर सकता, ना रब सुने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता, ना मासवा अल्लाह तो जान छुड़ा सकता, ना नफस से फतह पा सकता, ना फनाए कल्ब हासिल कर सकता, ना दुनिया की रगबत तलब और मुहब्बत चो निकल सकता। क्योंकि जब तक तौहीद दुरुस्त नहीं होती, तो तौहीद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात वाहिद है। जिवें कुरान करीम च दस्सिया सूरह इखलास कि अल्लाह एक है, यानी वो ऐसा एक है उहदे वर्गा होर कोई नहीं है। वो अज़ली है, अब्दी है, कदीम है, गैर मखलूक है, ला महदूद और ला फानी है। और इसी तरह उहदी हर सिफत यही शान रखती है। ते अल्लाह सोने की पाक ज़ात जिहड़ी है ज़मा मकान कमी व खता जहर अर्ज तज़सीम तशबीह हलूल इत्तेहाद कैफ जेहत और मिसलो मिसाल तो पाक यकता यगाना है। और वराल वरा सुम्मा वराल वरा वराल वरा सुम्मा वराल वरा सुम्मा वराल वरा, यानी कोई भी फर्द बशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दी हकीकत को कमा हक हो नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा अल्लाह जिन्होंने जिन्ना इरफान अता फरमा दे, जिन्नी अपनी पहचान करा दे। तो इंसान को पैदा भी अल्लाह सुने अपनी पहचान वास्ते किया। कुरान करीम च रब सुने दस्सिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते इल्ला लियअबुदून दा माना इलैहि यारिफून। इन अल्लाह सोने इंसान को पैदा ही इस वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते, अपने इश्क वास्ते, अपने दीदार वास्ते। जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने दुनिया च आखिरत विच भी अन्ने होणगे। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर सिफत उहदी अपनी ज़ाती है। और इस सिफत दे परताव अनवार जिते बरसात वे ते ओए अताई है जिदा अल्लाह वाले ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानी तसर्रुफात बख्शे है। इन्हां दी हवास दे अंदर वसत पैदा हो जाती है। इत्थे बैठे आसमानां नूं देख लैंदे ने, फरिश्तियां नूं देख लैंदे ने और अपनी रूह नाल जिथे चाहते जा सकते हैं, तसर्रुफ भी कर सकते हैं। तो ये जिन्नियां सिफतां ने इस अताई सिफतां ने, ज़ाती नहीं है। और फिर महदूद है। अल्लाह की हर सिफत ला महदूद है ज़ात की तरह। लेकिन इंसान नूं अता कीतियां सिफतां जिहड़ियां अताई है। जिवें हज़रत हारसा ने नबी पाक नूं फरमाया कि इत्थे बैठा मैं अर्श नूं देख रहा, फरिश्तियां नूं देख रहा, इदां ही अल्लाह वाले उन्होंने सलाहियत अल्लाह बख्शदा। ये सारियां अताई है। अल्लाह सोने इसे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफात दे मज़हर ने। और इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तासीरां बख्शियां। तो जिवें जिवें इंसान तौहीद दी गहराई च उतरदा चला जाता है, तौहीद दी बुलंदियां तय करदा चला जाता है, इहदी हैरत बढ़दी चली जाती है। तो इंसान को चाहिए अपनी तौहीद नूं पहला दुरुस्त करे। जब तक इंसान अपनी तौहीद नूं दुरुस्त नहीं करता, यानी शिरक तो पाक नहीं करता, शैतान ने जिन्ने भी प्रोग्राम दत्ते ने इसे वास्ते इंसान को गुमराह करने वास्ते शिरकिया प्रोग्राम दत्ते है और शिरक की अमेजिश की है। शिरक वो जुर्म है नाकाबिल माफ़ी कि बाकी रब सोना फरमांदा मैं गुनाह माफ़ कर देंगा, शिरक माफ़ नहीं करना। किसी भी तरह अगर कोई शख्स
اللہ رب العزت دی ذات دے اندر کسی نو شریک سمجھدا ہے، وہ دے برابر سمجھدا ہے، تو دار اسلام تو خارج ہے۔ انہیں توحید دی اور قرآن و سنت دی روح نو سمجھا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ دی پاک ذات اور صفات ہر قسم دے شرک تو پاک ہے، اور اللہ دی پاک ذات ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے، اندر بھی باہر بھی، جویں حضور سلطان باہو فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندا ہو۔ یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جب انسان اپنے نفس سے فتح پالے گا، نفس سے مارا جڑا بڑا غلیظ ہے، بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے، یہ اندر یہ خواہشات پیدا ہوندیاں نے جڑیاں اینو مخلوق دا غلام بناؤندیاں، دنیا دی محبت چ مبتلا کردیاں نے، دنیا دی رغبت دے اندر پیدا کردیاں نے، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخر دی کھیتی ہے۔ دنیا دی محبت ہی ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ اس واسطے فنا نفس دی نعمت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ تزکیہ نہیں ہوندا، انبیاء علیہ السلام آئی اسے واسطے ہے، نفس دے تزکیے واسطے۔ جب تک انسان دا نفس مزکی نہیں ہوندا، پاک نہیں ہوندا ہے گا، یا دل بھی پاک نہیں ہو سکتا، فنا نفس نو حاصل ہو تو فنا قلب حاصل ہو۔ تائیں بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ یہ ظاہری علماں نال، ظاہری کتاباں نہ نفس دا تزکیہ ہو سکتا، نہ قلب دا تزکیہ ہو سکتا، نہ روح دا تجلیہ ہو سکتا۔ یہ واسطے باطنی ریاضت و مجاہدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجاہدہ الہی دے اندر ہی مشاہدہ الہی ہے۔ جب تک انسان مصنون ریاضت و مجاہدات نہیں کرتا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی، راہ مولا دا کدے بھی مسافر نہیں بن سکتا، کدے بھی اندر صاف نہیں ہو سکتا، تو کدے بھی یہ افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات نہیں برسن گے۔ جس لئے اندر دل پاک ہو جائے گا، دل دا آئینہ صاف ہو جائے گا، تو پھر اسے دل وچ ہی انوار و تجلیات نظر آؤ گے، یہ اندر جذب کرے گا، اور اسے اندر ہی رب سنے نہ ملاقات ہو جائے گی اور دیدار مولا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سنوں تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے، لیکن بعض گمراہ فرقیاں نے اللہ سنے عرشہ پاک تاکہ محدود کیتا ہوا، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ اللہ سنوں گا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اور وہ قدرت کائنات دی ہر لہر چ ذات جاری و ساری ہے، لیکن وہ قدرت انہوں نے ملی ہوئی نہیں، وہ قدرت الگ ہے، وہ ارادے کے مطابق سارا کائنات دا نظام چل رہا، کائنات دی ہر لہر اللہ دے حضور سجدہ ریز دا ذکر کر رہی ہے، اللہ سن دسے پروگرام کے مطابق۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ارادہ اختیار دی نعمت دیتی ہے، تو جب تک انسان اپنے ارادے نو، اپنے اختیار نو، اپنی ہر مراد، مرضی، تمنا، آرزو نو سنے مولا تے قربان نہیں کردا، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر نہیں ہوندا، اور ہر لمحہ دے حضور حاضر نہیں رہندا، ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب، صحبت، معیت اور حضور چ نہیں گزاردا، اور قلبی دھیان چ نہیں گزاردا، اور ذات مولا ڈبا نہیں رہندا، کدے بھی یہ روحانی کیفیت حاصل نہیں کر سکتا، روحانی سپرمین نہیں بن سکتا، اور روحانی پرواز انہوں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرمایا سی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، کہ لاہوتی مسافر اگر بننا اقبال فرماندہ ہے تو پھر چھڑ دے دنیا کے معاملات، یہ رزق جڑے ہے شیطانی ہے، حرام ہے، شبے والے انہیں تو نکل جا، اور ماسو اللہ تو کل ہی نکل جا۔ جب اقبال فرماندے ہے کہ ہر رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، تمام ماسو اللہ تو کل ہی قلب و ہمیشہ لے نکل جا، اور اپنی توحید درست کر۔ تو توحید اللہ رب العزت نے ایک مننا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، پھر ایک ذات وچ ایک ہو کے ڈب جانا ہے ہمیشہ لئی، یہ ہے توحید۔
یہ توحید تاں ہی حاصل ہو اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو۔ شیطان وہ بنائے جن پروگرام نصاب نے گمراہ فرقیاں دے 2 نمبر غیر شراب بابیاں دے ناچ گانے ٹول ٹمکیاں نشیاں جڑ جے بابیاں دی نہ سب دے نصابوں جب تک نہیں نکلدا انسان کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا تے نہ ہی سر تو پیروں تک رضائے مولا بن سکدا، نہ ہی غرق فی توحید ہو سکدا، نہ فنا فی توحید ہو سکدا۔ اس واسطے سب تو پہلا اپنی توحید درست کرو اور توحید نو شرک تو پاک کرو۔ اللہ سونے دی ذات و صفات دے وچ کسے نو بھی کسے بھی طرح شریک نہیں مننا۔ رسالہ کشاریہ دے اندر حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت جلال جلی بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ توحید ایسا موجب ہے جتنا ایمان واجب ہو جاندہ لہٰذا جدا ایمان نہیں وہی توحید بھی نہیں، اور ایمان ایسا موجب ہے جڑا شریعت نو واجب قرار دیندا ہے، لہٰذا جدی شریعت نہیں تے او دا نہ ایمان ہے نہ توحید ہے، اور شریعت ایسا موجب ہے جہدے نال ادب واجب ہوندا ہے، لہٰذا جہدے پاس کول ادب نہیں وہی نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے نہ توحید ہے۔ تے رسالہ کشاریہ جد لکھتے ہیں کہ میرے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ یہ حکم لاؤنا کہ اللہ ایک ہے توحید ہے، نہیں یہ جاننا کہ کوئی چیز ایک ہے یہ بھی توحید ہے۔ پھر اگے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ توحید یہ ہے کہ تو یہ جانے کہ اشیاء دے اندر اللہ تعالیٰ دی قدرت جاری و ساری ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے جدوں عقل منداں دیاں عقلاں جڑیاں توحید دے متعلق انتہا نو پہنچ جاندیاں نے تو وہی انتہا حیرت ہوندی ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے نے کہ حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ توحید دے متعلق ساڈے 5 اصول نے۔ پہلا یہ کہ ہر حادث شے دی نفی کرنا، دوسرا ہے کہ صرف خدا قدیم دے نال ہو جانا، تیسرا یہ ہے کہ پائی بنداں تو علیحدگی اختیار کرنا، تے چوتھا اپنے مقام و منزل تو جدا ہو جانا، تے پنجواں ہر معلوم و مجہول نو بھول جانا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید خاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے سامنے ایک مردہ جسم کی طرح ہوئے، اللہ تعالیٰ دے احکام قدرت اور وہ تدبیراں دے تصرف وہ جاری ہونا، وہ دا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس تو فنا ہو چکیا ہوئے، نہ انہوں یہ خبر ہوئے کہ مخلوق انہوں پکار رہی ہے، نہ وہی دعوت قبول کرن دا خیال پیدا ہوئے، اور اے فنائے نفس اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دے حقیقی قرب جو ہون دی وجہ نال اللہ دے وجود اور وحدانیت دی حقیقت دا انہوں علم ہو جائے، اور فنائے نفس یہ ہے کہ وہ تمام حص و حرکت جڑے ختم ہو چکے ہون، اس لئی کہ اللہ تعالیٰ تمام امور دے وچ جیڑا اس بندے کو چاہندا ہے خود او دا ضامن و کفیل ہے، بائیں طور تے کہ بندے دی انتہا لوٹ کے ابتدا دی طرف آ جائے اور وہ ادھا نہ ہو جائے جویں وہ وجود آن تو پہلے سی، یعنی پیدا ہونے تو پہلے سی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گلاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ توحید دی تعریف کیتی ہے کہ اگر کوئی توحید دا کمال چاہتا ہے سب گفتگو دا خلاصہ ہے کہ اللہ سونے دی ذات و صفات دے وچ کسے نے شریک نہ مننے اور مرتا بن کے وہ حضور ہر لمحہ حاضر رہے، اور جو کچھ کائنات دے اندر اور یہ اندر پروگرام اللہ دے جاری و سارے انہوں دیکھے اور صبر کرے، کتے بھی اعتراض نہ کرے، کسی بھی طرح نہ، جو ہو رہا وہ صحیح ہو رہا، تے جس مقصد واسطے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیتا
میرے اللہ نے وہ مقصد وہ کو لینا ہی لینا ہے. تے انسان نو بھی جس کام واسطے پیدا کیتا, جس بندے نے جس کام واسطے پیدا کیتا, وہ دے کولوں کم لینا ہے. تے توحید دا کمال یہی ہے کہ انسان اپنے ارادے نو, اپنے اختیار نو, خواہش نو, تمنا, آرزو نو سب نو رب تے قربان کر دے, مردہ بن کے دے حضور ہر لمحہ حاضر رہے, دے قرب چ کر قلب نو طرف متوجہ رہے, دی ذات ڈبا رہے. تے جو کچھ رب سونا چاہتا ہے وہ دے کم چ مزاحمت نہ کرے, رکاوٹ نہ کرے, تے قرآن و سنت تے عمل کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع, پیروی اور مطابق تو بغیر کدے بھی کوئی شخص کسی بھی طرح دی فلاح و کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تے اس واسطے اللہ سونے قرآن حکیم دسیا کہ تہاڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ میرے حبیب دا نمونہ ہے. آپ دی ذات جڑی نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو اللہ سونا جاندا ہے یا آپ جاندے نے. کوئی بھی شخص آپ دے شان تا دور دی گل, آپ دی خاک پاہ نو بھی نہیں پہنچ سکتا. خود رب سونے آپ دی شان نو بلند فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور رب سونے فرمایا کہ میں بھیجیا تواڈے اندر قرآن اور اپنا نور, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی تو کدے بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہی توحید سچی ہے جڑی توحید محمدی ہے. یہ شیطانی توحید جڑی ہے گمراہ فرقے نے بنائی ہوئی ہے ملاوٹاں والی, یہ شیطانی توحید ہے. سچی توحید وہی ہے جڑی توحید محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آئمہ اربع دسی ہے, سچے اللہ والے دسی ہے, اور اہل سنت و جماعت دے علماء حق نے دسی ہے. یہی سچی توحید ہے. لیکن انسان جب تک اپنے خواہشات چوں نہیں نکلدا, اپنی خواہشاں نو ختم نہیں کردا, ذبح نہیں کردا, جویں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ یہ بھی شرک ہے کہ تو اپنی خواہشاں دی پیروی کرے. یعنی ہر خواہش دی عمل کرنا اللہ سبحانہ دے خلاف بغاوت ہے. اور ما سوا اللہ دے جننے بھی انسان نے خلقی اسباب و ارباب اور انہوں تے بھروسہ شرک ہے. اللہ سونا کدے بھی پسند نہیں کرتا ہے گا کہ میرے تو علاوہ کسی ہور تے بھروسہ کرے. لیکن یہ سچے اللہ والے ہیں کوئی نعمت لبنی ہے جڑے صحیح العقیدہ زندہ دل اللہ والے ہیں. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مرشد دی توجہ تو بغیر طالب ہرگز کسی منزل مقام تے نہیں پہنچ سکتا. خواہ ساری عمر ریاضت دے پس پتھر دے نال سر پھوڑدا کرے یا بے کثرت چلا کشیاں کرے. تے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ کہ پیر کامل جڑا قبلے کی طرح ہوندا, اگر دوروں بھی مرید دی طرف رخ کر لوے تے فیض حاصل ہو جاتا ہے. تے جب تک انسان اپنے پیر کو ذکر دی نعمت اس میں اللہ دی حاصل نہیں کرتا, اپنے اندر ڈاؤن لوڈ نہیں کراؤندا, اور قلبی اللہ ہو نہیں کرتا. جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں, شوق میری لے میں ہے, شوق میری نیگ میں ہے, نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے, نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں. تو اس واسطے اپنے پیر و مرشد کو اس میں ذات اللہ دا ذکر حاصل کرے. تائیں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دیا کہ نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائی ہو کہ دم دم نہ ذکر پاس انفاس کر, ہر سا اندر جاوے اللہ دل تک, اتھوں نکلے ہو احدیت تک, ذات واجب الوجود تک, حسن مطلق تک. تے اس واسطے اقبال بڑی پیاری گل فرمان دے کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے. اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. جب تک تیرا دل تیرے اندر نہیں, اللہ سونے دی ذات تیرے اندر جلوہ آرا نہیں ہوئے گی تو گل نہیں بننی ہے گی. لیکن اتائی ملنی اگر انسان سچے اللہ والا دی تابعداری کرے گا, انہوں تے ہر شے قربان کرے گا, انہوں نے قلبی تعلق پیدا کرے گا, کیونکہ وہ توحیدی
نور نسبت ڈاؤن لوڈ کر دیں گے تیرے قلب کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک نہ اور نبی پاک کے ذریعے اللہ سننا ہو جائے گا. اور یہ نوری تعلق جب تک پیدا نہیں ہوتا انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا, تلاش مولا چ نکل نہیں سکتا اور رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تے ادب جڑا لازمی ہے, جڑا شخص اپنے پیر مرشد ادب نہیں کرتا کدے کامیاب نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر اقبال فرما دیا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ایک دفعہ اپنی خانقاہ بیٹھے تو مریدین آپ دیر گرد بیٹھے نے تو توحید و معرفت دیاں گلاں ہو رہی ہیں تے آپ بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں, بار بار بہندے ہیں, بار بار اٹھ کے کھڑے ہوندے ہیں, بار بار بہندے ہیں. تقیدت میں پوچھنے لگے حضور کی معاملہ کیوں تسی بار بار کھڑے ہو رہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے خانقاہ دروازے میں کتا کدے اینو لنگدا کدے اینو لنگدا, اور ایک کتا ادا دا ہی ہے جویں میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ دی خانقاہ وچ رہندا سی کتا, وہ اسی طرح دا ہی ہے. تے میں تاں او دے ادب دی وجہ نال کہ میرے پیر دے کتے دی طرح یہ حلیہ ہے تو میں تاں او دے ادب دی وجہ نال کھڑا ہوندا. یعنی جدوں انسان ادب دے اس کمال نو پہنچدا ہے تے پھر ہی حضور خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بندا. تے جس شخص ادب نہیں کہ جویں بقول شاعر کے بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی تے منزل تے مقصود نہ پہنچیا باز ادب دے کوئی, جنہیں بھی کچھ حاصل کیتا ادب نہ حاصل کیتا. جب تک انسان اپنے پیر مرشد ادب نہیں کرتا, اللہ سن دا ادب نہیں کرتا, اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں کرتا, اپنے بڑیاں دا ادب نہیں کرتا ہے گا اور سیاںیاں بزرگاں دا عمل نہیں کرتا تے کدے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح نو سمجھیے اور یہ مطابق عمل کریے, ماسوا اللہ جو کل ہی نکل جائے, فنائے نفس فنائے قلب دی روح حاصل کریے تاکہ ساڈا قلب ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نیت لے, تاکہ سانو فنا و نیستی دا, جمعیت دا, حق الیقین دا, فنا فی ذکر دا, سلطان الاذکار دا کمال حاصل ہو جائے. اور جس مقصد واسطے سونے مولا سانو پیدا کیتا ہے قرآن کریم کی رب سنے دسیا الا ربک منتہا, انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اپنی منزل تک پہنچی, اپنے رب تک دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کریے. تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما اور ساڈی توحید نو ہر قسم دے شرک تو پاک فرما دے. اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما, قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام اور انسانیت دے انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث تے اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.